الحمد لله الذي هدانا وأنعم علينا ووفقنا واختارنا وخصنا بحضورنا في هذا المجلس المبارك. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, yang telah memilih kepada kita, yang memberi kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala man da'ana ila hadhihi al-mawa'id wa da'ana ila hadhihi al-majalis سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengundang kita, beliaulah yang memanggil kita hadir di majlis ini. Kemudian salawat serta salam tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. ونترحم على المؤسس الأكبر لمجلس رسول الله في جاكرتا حبيبنا وشيخنا ومن جالسناه في تريم الحبيب منذر بن فؤاد المساوي السقاف عليه رحمة الله. Dan kita sama-sama mendoakan guru kita, syekh kita, murabbi kita, yang mana Syekh Ahmad ini adalah teman daripada Al-Habib Mundir. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada guru kita di alam kubur beliau. وقد جلسنا مع حبيبنا منذر عليه رحمة الله في مسجد مولى عيديد قبل أن يؤسس دار المصطفى. Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir telah belajar bersama-sama, telah duduk bersama-sama di Masjid Maula Aidid, yang mana ketika itu Darul Mustafa, bangunan Darul Mustafa belum dibangunkan. Wa ra'ayna hadzal habib mumtali' bi mahabbati Rasulillah wa mahabbat syekhuna wa murabbi arwahuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dan dulu, sejak dulu ketika Habib Mundir masih muda, Syekh Ahmad melihat beliau, dalam hati beliau sangat penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan penuh kecintaan kepada Al-Habib Umar bin Hafidh. وقد كنا نجلس مع حبيبنا منذر في الحلقة من الساعة 10 صباحا إلى وقت أذان الظهر فيكلمنا على رسول الله ويحدثنا على رسول الله وهو يبكي شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Salah satu pengalaman daripada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir ketika belajar bersama Al-Habib Mundir, suatu saat ketika di jam 10-an sampai azan zuhur, Syekh Ahmad bersama Habib Mundir duduk bersama di situ, duduk-duduk memperbincangkan, menceritakan tentang Rasulullah, dan Habib Mundir nangis. Kenapa? Karena rindu kepada Rasulullah, karena yang dibincangkan, karena diomongin adalah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi hiya sifatul mahbubin wa sifatul mushtaqin ila Nabi Muhammad sayyidul mursalin. Dan ini adalah sifat orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah, sifat orang yang rindu, betul-betul rindu kepada Rasulullah. Yang dibincangkan, yang dibicarakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala li miraran ya Ahmad idza marra alai lailah lam ara Rasulullah aw ara syekhuna Al-Habib Umar abki. Telah berkata Al-Habib Mundir ketika belajar bersama Syekh Ahmad, wahai Ahmad, ketahuilah seandainya berlalu daripada satu malam aku tidak mimpi Rasulullah atau aku tidak mimpi Habib Umar, aku menangis. Kenapa menangis? Karena di malam tersebut aku tidak mimpi Rasulullah atau tidak mimpi Al-Habib Umar. وقد بشرني في قبل 30 سنة وقال إن شاء الله تزور إلى أندونيسيا. ما كان على بالي أني أزور إلى أندونيسيا، وتذكرت الآن ما قاله الحبيب منذر عليه رحمة الله. Pengalaman Sidin sebelum 30 tahunan duduk dengan Habib Mundir. Habib Mundir berkata, wahai Ahmad, insya Allah 30 tahunan atau beberapa tahun yang akan datang
kamu akan dakwah di Indonesia. Dan ketika itu Syekh Ahmad gak tahu Indonesia itu apa, bagaimana Indonesia, kayak apa pergi ke Indonesia, bagaimana pesawat, gak tahu sama sekali. Akan tetapi dengan perkataan tersebut, dengan doa tersebut, Syekh Ahmad sudah beberapa kali ke Indonesia, dakwah keliling Indonesia. Walhamdulillah ala wujud hadha al-majlis al-mubarak, majlis Rasulullah في هذه المدينة المباركة مدينة بلكببان. هذا من الخير ومن البركة ومن النور لكم يا أهل هذه البلاد المباركة. Oleh karena itu wahai masyarakat Balikpapan, bersyukurlah, bergembiralah. Kenapa? Karena di kota Balikpapan ada salah satu majelis yang sangat mulia, majelis yang menolak daripada bala kota Balikpapan, yaitu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu jalasna fi majlis Rasulullah wa insya Allah najlis yawm al-qiyamah wa nashrab min hawd Rasulillah biyadihi syarifah alaihi salatu wassalam. Dan kita sekarang di Balikpapan ini duduk di majelisnya Rasulullah. Insya Allah di akhirat kita duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadhihi al-majalis tuqarribuna ila Rasulullah wa tuhabbibuna ila Rasulullah wa tuhabbib Rasulullah ilaina alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya menghadiri majelis Rasulullah ini membuat kita semakin rindu kepada Rasulullah, semakin cinta kepada Rasulullah, dan Rasulullah juga semakin cinta dan rindu kepada kita. Wa barakallahu ala al-qa'imin fi hadzal majlis habibuna Hamzatul Aidarus wa Haji Mukhlisin wa jami' al-hadirin wal musa'idin fi hadzal majlis al-mubarak. نقول لهم جزاكم الله خيرا وزادكم الله من فضله ومن كرمه. Kemudian Syekh Ahmad mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para khadim majlis Rasulullah, Al-Habib Muhammad Al-Idrus, Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Hamzah Al-Idrus, Al-Ustadz Matahari, Al-Ustadz Mundir, dan ustadz-ustadz habaib-habaib yang lain yang mereka semua berjalan atau memperjuangkan di dalam majelis Rasulullah ini. Syekh Ahmad mendoakan semoga semuanya mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah wa ala hadhihi at-tama'ninah wa ala hadhihi as-sakinah alladhi ra'aynaha wa shahadna fi hadhihi as-sa'ah al-mubarakah. Alhamdulillah, yang kita rasakan di majelis ini ketenangan hati, ketenangan jiwa, semuanya kita rasakan di majelis ini. Wa innama tadullu ala anna hadha al-majlis muttasil bin Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ketenangan di dalam majelis ini menunjukkan bahwa majelis ini bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullun ala i'tiqadihi wa kullun ala niyatihi sayatihi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap daripada kita tergantung i'tiqadnya, tergantung keyakinannya dan niatnya. وإن لله سبحانه وتعالى في هذه المجالس المباركة نسمات ونفحات تحيي القلوب الميتة وتزيد القلوب الحية حياة فوق حياتها. Sesungguhnya di majelis ini Allah memberikan pandangan rahmatnya, Allah memberikan barokahnya kepada hati-hati yang mati sehingga bisa hidup, dan tergantung daripada keyakinan kita. Semakin keyakinan kita tinggi, sebegitu juga Allah memberikan banyak kepada kita keberkahannya. Wa ya kam min ahadun yahduru fi mithli hadhihi al-majalis ويخرج وهو من السعداء وقد كتبه الله من ديوان الأولياء ومن ديوان المحبين لسيدنا محمد. Berapa orang yang sebelum masuk dalam majelis ini orang jauh, orang tidak mengenal Allah, orang dibenci oleh Allah, akan tetapi menghadiri majelis ini, sebab majelis ini dia keluar menjadi waliullah, dia keluar menjadi kekasih Allah, dia keluar menjadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila ajsadina wa la yanzuru ila suwarina wa innama yanzuru ila qulubina wa niyatina ya ayyuhal hadirin. Wahai para jamaah, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada tubuh kita,
tidak memandang kepada penampilan baju kita, akan tetapi Allah memandang kepada hati kita dan niat kita. Faya mu'min, idza tala Allahu ala qalbik wa la zala fi qalbika hikdun aw hasadun aw baghdha aw ma'siyah, ittaqillaha wastahi min Allah. Wahai para jamaah, jikalau kalian hadir di majelis ini sedangkan hati kalian masih ada hasud, masih ada iri dengki, masih ada marah, masih ada benci terhadap seorang muslim, maka ketahuilah, takutlah kamu kepada Allah, malulah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah memandang kepada hatimu. Walillahil masalil a'la, idza arada ahaduna an yuqabila 'aliman aw yuqabila waliyan min al-awliya فلا بد أن يتزين ويلبس العمامة والجبة ويلبس الثياب الجميلة لأجل أن هذا العالم ينظر إليه، فكيف نظر رب العالمين؟ يجب علينا أن نزين قلوبنا لله. Jikalau kita ingin berhadapan dengan waliullah atau orang besar atau pejabat, kita harus memperbagus daripada baju kita. Baju kita hiasin, kita harumin baju dengan bersih. Akan tetapi jikalau kita menghadap kepada Allah dengan salat kita menghadap kepada Allah, yang kita perlu bagusin, yang perlu kita sucikan, yang perlu kita bersihkan, yaitu hati kita. Wa kama qala al-ulama anna nadhafatul zahir tadullu ala nadhafatil batin. Dan para ulama menyebutkan kebersihan yang nampak, yang zahir, itu membuktikan bersihnya dalam batin. Wa nahnu wa iyyakum fi awakhir hadha ash-shahr al-mubarak wa hadha al-mawsim al-'azim, shahr Rajab al-Asab, shahr al-'ata' al-akbar, shahr an-nadhar min ar-Rabb wan Nabi Muhammad. Dan kita sekarang berada di akhir-akhir penutupan daripada bulan Rajab, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh yaitu kita memperbanyak daripada istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ibadullah, kaifa nakhtumu hadha ash-shahr al-mubarak wa innahu sayarhal ila Allah Subhanahu wa taala. أما شاهد لنا أو شاهد علينا نسأل الله أن يجعله شاهدا لنا. Wahai para hamba-hamba Allah, bagaimanakah kita mengakhiri daripada bulan Rajab yang mulia ini? Apakah hari-hari yang kita telah lalui daripada bulan Rajab menjadi saksi kebaikan kepada kita, atau sebaliknya menjadi saksi kejahatan kepada kita? Mudah-mudahan hari-hari yang telah berlalu menjadi saksi amal ibadah yang kita lakukan. ومن كلام حبيبنا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب القطب الرباني يقول: رجب شهر نظافة الظاهر وشعبان نظافة الباطن ورمضان شهر طهارة الروح. Al-Habib Alwi bin Syihab berkata, sesungguhnya bulan Rajab yaitu bulan pembersihan yang zahir, yang nampak. Adapun Sya'ban adalah pembersihan daripada zahir dan batin, dan juga Ramadan adalah bulan pembersihan ruh. Wa kama qala al-ulama, Rajabun syahrul dhari wa Sya'ban syahrul sadi wa Ramadan syahrul hasad. Dan juga para ulama juga berkata, bulan Rajab adalah bulannya kita menanam, Sya'ban adalah bulan kita menyirami, dan Ramadan adalah bulan memetik daripada tumbuhan tanaman tersebut. Faya man marra 'alaika akthar min syahr Rajab wa lam tatub wa lam tarji' ila Allah subhanahu wa ta'ala, baqi 6 ayyam tadarak hadhihi al-ayyam bit-taubah wal istighfar wal buka min khasyatillah. Wahai para hamba Allah yang telah berlalu 20 hari daripada bulan Rajab, akan tetapi belum bertaubat, belum beristighfar, belum pernah menangis kepada Allah, di saat inilah tinggal beberapa hari lagi kita saatnya untuk bertobat, kita saatnya berhenti daripada maksiat, saatnya kita membaca istighfar dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dhan nas dakhala 'alaihi syahr Rajab wa sayakhruju syahr Rajab wa la zala muqassiran fi shalah ولا زال متهاونا بالصلاة
ولا زال يتأخر عن الجماعة. Sebagian daripada manusia masuk bulan Rajab, hadir majelis-majelis bulan Rajab, keluar bulan Rajab, akan tetapi masih ketinggalan sholat, masih mengakhirkan sholat, masih bolong-bolong sholatnya. هذه الصلاة المباركة لعظمتها عند الله سبحانه وتعالى وجلالة كرمها عند الله سبحانه وتعالى لم تفرض على نبينا في الأرض، وإنما فرضت عليه في السماوات وفوق سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج. Keagungan daripada salat ini, Allah tidak mewajibkan salat tersebut di bumi kepada Rasulullah, akan tetapi diwajibkan ketika malam Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. وقد خففها الله سبحانه وتعالى رحمة بهذه الأمة وتشريفا لهذه الأمة ولأجل نبينا محمد من 50 إلى 5 صلوات. Telah Allah muliakan umat Rasulullah dan telah Allah mudahkan umat Rasulullah yang sebenarnya diwajibkan 50 salat, dikasih kemudahan diskon hanya 5 salat saja. وجاء في الخطاب الرباني يا محمد إنها 5 في الأداء و50 في الأجر. Allah berkata, wahai Muhammad, ini 5 waktu yang wajib dilaksanakan salat, akan tetapi 5 waktu ini Allah berikan 50 pahala salat. وقد تكلمنا في بعض المجالس على فضل ليلة الإسراء والمعراج وما حصل للنبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الكرم ومن الجود ومن العطاء الرباني في ليلة الإسراء والمعراج. Dan Syekh Ahmad telah menjelaskan daripada kisah-kisah dan keutamaan-keutamaan malam Isra wal Mi'raj di majlis-majlis tersebut, yang mana itu sangat luar biasa sekali. وهي ليلة مباركة اختلى سيدنا محمد بربه سبحانه وتعالى خلوة إلهية لم يطلع على ذلك لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا جميع الأنبياء والمرسلين ما حصل للنبي ورب العالمين. Di malam tersebut, malam berduaan sang kekasih dengan kekasihnya, malam berduaan Allah bersama Rasulullah, yang mana pemberian tersebut tidak diberikan kepada para nabi, para rasul, para malaikat. Pertemuan tersebut hanya diberikan kepada sang paling dikasihin, sang paling dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ورأى النبي صلى الله وسلم عليه المعتمد عند أهل السنة والجماعة أن سيدنا محمد رأى الله سبحانه وتعالى بعينيه في ليلة الإسراء والمعراج وكلمه الله تكليما. Dan juga Rasulullah memandang zat Allah dengan kedua mata Rasulullah, dan ini pendapat mu'tamad, dan Allah berbicara kepada Nabi Muhammad dengan betul-betul berbicara. كان سيدنا موسى بن عمران إذا أراد أن يكلم الله في طور سيناء عند الشجرة المباركة يسمع كلام الله. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى الله وسمع كلام الله سبحانه وتعالى في ليلة المعراج. Jikalau Nabi Musa berbicara kepada Allah di Turi Sina, itu Nabi Musa hanya mendengar daripada kata-kata kalamullah, akan tetapi Rasulullah bukan hanya mendengar, akan tetapi mendengar dan juga melihat daripada zatullah subhanahu wa ta'ala. وفي يوم من الأيام كلم الله موسى ولم يخلعن عليه وإذا بالخطاب الرباني يقول الله اخلعن عليك فإنك بالوادي المقدس طوى. Pada suatu hari Nabi Musa ingin berbicara kepada Allah, maka Allah mengingatkan, wahai Musa, jikalau kamu ingin masuk berbicara kepadaku, maka lepaslah kedua sendalmu. Sayyidina Muhammad tala'a bina'alayh dakhala al-jannah wa ra'a ma a'adda Allahu al-jannah bin-na'alayn wa kallama Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yaqul lahu Allah ikhna'al 'alayka ya Muhammad. Itu Nabi Musa disuruh lepas oleh Allah di atas muka bumi, akan tetapi Nabi Muhammad
pergi ke langit pertama, kedua, ketiga sampai Sidratul Muntaha, sampai tempat yang tidak bisa disampai oleh makhluk apapun. Sendal Rasulullah tidak disuruh oleh Allah untuk melepasnya, akan tetapi dibiarkan sendal tersebut dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama qala sayyidina al-imam Ahmad al-Marzuqi fi kitabih Aqidat al-Awam, hatta ra'a an-nabiy rabban kallama min ghairi kayfin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Di dalam Aqidatul Awam disebutkan bahwa Rasulullah telah memandang Allah tanpa pertanyaan bagaimana atau kayak apa atau di mana, dan ketika itu Allah mewajibkan 5 fardu salat. Kama qala al-Habib Ali Habshi, ya laha min dhat ittasalat bidzat wa afada Allah 'alayha min al-asrar wal anwar fi lailatul Isra' wal Mi'raj. Sebagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi juga berkata, ketika malam tersebut bertemunya zat dengan zat, dan di situ Allah mengaruniakan rahasia-rahasia, keberkahan dan juga cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi ar-rihlah al-mubarakah fi lailatin wahidah min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa ila qab qausain aw adna, wa raja'a an-nabi wa la zala farshuhu muddafa alaihi salatu wassalam. Dan perjalanan yang panjang ini dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua sampai ke 7 sampai Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke kota Mekah, dan ketika kembali tempat tidur atau tempat duduk Rasulullah masih terasa hangat. Sebab karena itu apa? Karena waktunya sangat singkat. Kama qala Imam Ad-Dayba'i, thumma urduhu min al-'arsh qabla an yabrud al-farsh ala lailatul Mi'raj. Sebagaimana Imam Ad-Dayba'i menjelaskan, Rasulullah diperjalankan Isra wal Mi'raj, kemudian dikembalikan, dan tempat daripada kasur Rasulullah masih terasa hangat. وهو المعتمد عند أهل السنة والجماعة وعند جمهور العلماء أنها ليلة 27 من شهر رجب قبل الهجرة بسنة واحدة. Dan ini pendapat daripada kebanyakan ulama, kejadian tersebut pada malam 27 Rajab, tahunnya sebelum 1 tahun daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd al-ulama yaqul annaha fi syahr Rabi' al-awwal, lakin al-mu'tamad annaha fi syahr Rajab al-mubarak. Sebagian ulama ada yang berpendapat Isra wal Mi'raj yaitu bulan Rabiul Awal, akan tetapi pendapat yang kebanyakan ulama yaitu bulan Rajab. Wa dzakara al-ulama sabab al-Isra wal Mi'raj عندما ماتت السيدة خديجة الكبرى وأبي طالب الذي كانوا يناصرون رسول الله وكانوا يحمون رسول الله من أذى الكفار. Dan juga Rasulullah diperjalankan Isra Mi'raj, salah satu sebabnya yaitu untuk menghibur Rasulullah, karena di zaman tersebut atau di tahun tersebut Sayyidah Khadijah dan Abi Thalib telah wafat, yang mana mereka berdua menolong Rasulullah dengan hartanya dan juga kekuatannya. Fasummiya dzakal 'am 'am al-huzn. Maka di waktu tersebut, di tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. حزن النبي على عمه أبي طالب وزوجته خديجة الكبرى. Karena di zaman tersebut, di tahun tersebut wafat daripada istri beliau Sayyidah Khadijah dan paman beliau Abi Thalib. فأراد الله أن يخفف على نبينا فدعاه دعوة مباركا في ليلة المعراج أن يختلي بالله سبحانه وتعالى. Maka Allah ingin menghibur Rasulullah, ingin membuat senang Rasulullah, maka diundanglah Rasulullah menuju Allah. Disitulah pertemuan sang kekasih dengan kekasihnya. فيجب علينا بارك الله فيكم أن نحتفل بهذه الليلة المباركة ليلة 27 قد تصادف ليلة الجمعة أو ليلة السبت. يجب علينا أن نحيي هذه الليلة وأن نتذكر ما حصل لنبينا في هذه الليلة المباركة. Oleh karena itu di malam 27 Rajab yang kemungkinan malam Sabtu atau malam Jumat, kita hidupkan malam-malam tersebut dengan membaca daripada Isra wal Mi'raj, kisah Isra Mi'raj, dan juga dengan menghidupkan malam tersebut dengan berbagai ibadah-ibadah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما
mudah-mudahan وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما آمين. اللهم بارك في هذا المجلس مجلس رسول الله واجعله متصلا برسول الله آمين يا الله. وارحم حبيبنا منذر رحمة واسعة كاملة يا رب العالمين. آمين. وبارك في حبائبنا الكرام وبارك آمين. على القائمين في هذا المجلس. آمين. واكرمنا والحاضرين بالقبول. آمين. واكرمنا بالحاضرين بالنظر إلى وجه سيدنا آمين الرسول. يا الله. واكرمنا والحاضرين ما تفيضه في ليلة المعراج آمين. على الأحباب والأصفياء والأتقياء. آمين اجعل يا حظنا الله. وافر يا رب آمين العالمين. يا بارك الله. لنا ما بقي من شهر رجب وشعبان. يا الله. بلغنا رمضان. آمين. بلغنا رمضان. آمين. بلغنا رمضان. آمين. احنا على الصيام آمين. والقيام وقراءة القرآن آمين. يا ذا الجلال والإكرام. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الأطهار وصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, barakat, hasanat dan fadilat